बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, एक नहीं दो नहीं तीन बड़ी खबरें हैं, सब आपसे हम डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि 27वीं तरमीम के हवाले से शहबाज शरीफ की दौड़ें लगी हुई हैं, सबको साथ मिलाने की बात हो रही है। पहले ही सारे साथ साथ हैं। MQM कहती है कि जी कुछ बल्दियाती इख्तियारात भी मिल जाएं, हर कोई अपना हिस्सा थोड़ा बहुत चाह रहा है, सब ने इसको पास करवाने की दौड़ लगानी है। लेकिन बिलावल की परेशानी सबसे ज़्यादा बनी हुई है। नईम अशरफ भट्ट साहब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का बड़ा नाम, ARY के इन्वेस्टिगेटिव सेल के हेड भी हैं। उन्होंने ये खबर ब्रेक की है कि फजलुर रहमान साहब से, मौलाना फजलुर रहमान से जब हाल ही में मिले हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो उस वक्त बिलावल भुट्टो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि क्या होने जा रहा है। फजलुर रहमान साहब ने ये बात महमूद खान नचकज़ई और तहरीक इंसाफ का वफ्द जो जाकर मिला है 27वीं तरमीम के रोकने के बारे में फजलुर रहमान साहब से, उनसे ये डिस्कस किया। तो फजलुर रहमान साहब ने आगे से उनको बताया कि भाई बिलावल चंद दिन पहले आया था और वो बहुत ज़्यादा परेशान था कि ये सारा कुछ क्या होने जा रहा है, बहुत दबाव में था, शदीद परेशान था। अब परेशानी भी है, दबाव भी है, लेकिन काम भी करवाना है। इसकी डिटेल्स आई हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। बड़ी खबर बनी हुई है और एक्सप्रेस न्यूज़ ने ये सारी खबर दी है। एक्सप्रेस न्यूज़ की कहानी सुन लीजिए। बहुत बड़ा मीडिया ग्रुप है, अखबार भी, टेलीविज़न भी हैं और अब तो इंग्लिश का भी प्रोजेक्ट सुना आ रहा है। तो 19 साल की रफ़ाकत जावेद चौधरी साहब की, कॉलम नवीस, सहाफ़ी, प्रोग्राम एंकर, तज्ज़ियाकार, सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा उनकी प्रेजेंस है। जावेद चौधरी साहब का साथ ख़त्म हो गया है एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप के साथ, एक बड़े एंकर का। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कई एंकर्स ऑफ एयर हुए हैं जिनमें बड़े बड़े नाम हैं, ये मामला वो नहीं है। जावेद चौधरी साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की, मगर कुछ कहानी और है। कुछ कह रहे हैं कि तवज्जो उस तरह नहीं थी, कोई कह रहा है जी रेटिंग का मसला था, इस तरह की बातें हो रही हैं कि जावेद चौधरी साहब के और बहुत से काम थे, कुछ उनकी कारोबारी मसरूफियात, दीगर उनका सोशल मीडिया और ये सब बातें मिल मिलाकर ये कहानी बनी है। खैर, अब देखते हैं कि वो किस मीडिया ग्रुप के साथ आगे नज़र आते हैं। और 19 साल उन्होंने एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ काम किया, एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप के साथ काम किया, अखबार में भी, टेलीविज़न पर भी। अच्छा, हामिद मीर साहब की भी कहानी मैं आपको बताता हूँ। उनके कॉलम ने भी थरथरी मचाई हुई है, लेकिन मैंने कहा एक्सप्रेस ने जो खबर दी है वो आपसे शेयर करने से पहले ये भी बता दूँ कि एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप का एक बड़ा नाम अब उनके साथ नहीं रहा। बिलावल भुट्टो की परेशानी मैंने आपको बता दी। सुहेल अफरीदी फ्रंट फुट पर खेलते चले जा रहे हैं, पीछे नहीं हो रहे, और अब फिर एक दफ़ा रेड जोन में चले गए, जेल के बाहर चले गए, वहाँ पर फिर वही मामला, उनके साथ उनकी सिक्योरिटी भी, दीगर लोग भी आ गए, सब कुछ हुआ, मुलाकात फिर नहीं होने दी गई। लेकिन वो ना उम्मीद नहीं हो रहे, वो कह रहे हैं आईनी कानूनी हर रास्ता अपनाएंगे। वो जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। और अब उनके वज़ीर इत्तलात शफीउल्लाह जान, वो बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं। आप देखेंगे जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया वो दिखाएगा नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्हीं की प्रेजेंस नज़र आएगी। तो अब देखिए कि किस तरह एक दफ़ा फिर रेड जोन में जाकर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर, वहाँ पर उन्होंने एहतजाज किया है। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आला ने, दीगर लोग भी वहाँ पर नज़र आए। फिर वो दरख्वास्त दे रहे हैं, जा रहे हैं, कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारी दरख्वास्त मंजूर करे कि तौहीन अदालत हुई है, इसी अदालत की इज्जत की बात कर रहे हैं। बार बार अदालत हुक्म देती है कि मुलाकात करवाई जाए, बानी पीटीए से मुलाकात करवाई जाए, नहीं करवाई जाती। चीफ एग्जीक्यूटिव ये कह रहा है और इससे एक एलिनेशन का एहसास बढ़ रहा है। इससे और ज़्यादा एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का, अदम एतमाद की फ़ज़ा बन रही है कि चीफ एग्जीक्यूटिव भी नहीं मिल सकता, अदालत के अहकामात के बावजूद नहीं मिल सकता। अब अदालत का यह हाल हो गया 26वीं आईनी तरमीम के बाद। वो अदालतें जो हुकूमत की पसंदीदा अदालतें हैं, वो जजेस, वो चीफ जस्टिस जो हुकूमत के पसंदीदा हैं, उनके अहकामात भी नहीं माने जा रहे, तो बाकी क्या बचेगा। अभी तो सुप्रीम कोर्ट का खात्मा होने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का खात्मा होने जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब नहीं लिखा जाएगा, अब खाली सुप्रीम कोर्ट होगी 27वीं आईनी तरमीम के बाद, और होगा आईनी अदालत का मामला, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान का टाइटल लिया जाएगा कि उससे ऊपर भी कोई चीज़ है, तो लिहाजा एक सुप्रीम कोर्ट, जिसमें हाई कोर्ट होती है, सिर्फ वही कहानी होगी और बस। अच्छा, इसके अलावा जी ये खबर तो मैंने आपसे शेयर कर दी ना कि सुप्रीम कोर्ट तो गई। अब इसके साथ साथ सुनिए, हामिद मीर साहब ने जो कमाल कर दिया है, उन्होंने कॉलम में ये बात अपने लिख दी है कि पाकिस्तान के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि देखिए जी वहाँ ज़ोहरान ममदानी एक मुसलमान, न्यूयॉर्क सबसे अहम शहर, अमेरिका का सबसे अहम ताकतवर मुल्क, उसका सबसे अहम शहर, वहाँ पर वो बन गया है मेयर। तो हामिद मीर साहब ने अपने कॉलम लिखा है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी तो फिर ही जाकर इस तरह से पाकिस्तान में कोई नौजवान, कोई 30-35 साल का नौजवान इस तरह से बन सकता है।
اور پاکستان تبھی ترقی کر سکتا ہے, آگے بڑھ سکتا ہے آئین اور قانون کی حکمرانی سے. اس کے علاوہ آپ جتنی مرضی ٹرمپ کی آشیرواد سے حکمران آ جائیں, جتنی مرضی آپ 27ویں ترمیم لے آئیں, جو کرنا ہے کر لیں, ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. تو حامد میر صاحب نے واضح بتا دیا ہے. تو اس میں بڑا یہ لفظ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہمارے حکمران کیا کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کی آشیرواد چاہیے, عوام کی نہیں, اور 27ویں آئینی ترمیم کر دو, فلاں کر دو, تو اس سے ملک ترقی نہیں کرے گا, آگے نہیں بڑھے گا, اور یہ آپ خواب و خیال ہی رہیں گے کہ جی کوئی اس طرح سے کوئی نوجوان آگے آ جائے گا. کچھ نہیں ہونا, تو ملک کسی طرف بھی نہیں بڑھ سکے گا. اچھا, اب یہ باتیں کی جا رہی ہیں, اور اب حامد میر جیسا سینئر صحافی یہ بات کر رہا ہے. ایکسپریس نیوز کی خبر نے بھی جناب تہلکہ مچایا ہوا ہے, اور اس میں بڑی زبردست ڈیٹیل آ گئی ہے کہ اب آخر میں یہ 27ویں ترمیم میں چیزیں کیا ہیں جو سامنے آ رہی ہیں, وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو جناب اب ایک اور بریکنگ نیوز جو ایکسپریس نیوز کی بڑی خبر ہے. 27ویں ترمیم, آئینی بینچ کی جگہ 9 رکنی عدالت, ججز کی مدت 70 سال, فیلڈ مارشل کو آئینی اختیارات دیے جانے کی تجویز. اور اس میں فیلڈ مارشل کا ٹائٹل تا حیات ہوگا, فیلڈ مارشل تا حیات, یہ بھی بات ہے. اور یہ عامر الیاس رانا صاحب بیورو چیف ہیں, سینئر صحافی ہیں, ٹیلی ویژن پر بھی آتے رہتے ہیں, وہ یہ خبر شیئر کر رہے ہیں. NFC ایوارڈ میں صوبوں کا شیئر کم کر کے وفاق کا حصہ بڑھانے, تعلیم اور صحت کے شعبے وفاقی حکومت کو دیے جانے کی تجویز ہے. ایکسپریس نیوز نے یہ مجوزہ مسودے کی تفصیلات حاصل کی ہیں, اور ان کے مطابق وزیر اعظم نے 27ویں آئینی ترمیم کے خاکے پر اتحادیوں سے صلاح مشورے کیے, اور وفاقی کابینہ کے اجلاس سے مسودے کی منظوری کے بعد ترمیمی بل سینٹ میں کل پیش کیا جائے گا. سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کی جگہ 9 رکنی آئینی عدالت قائم کی جائے گی. آئینی بینچ بھی گیا اور اب آئینی عدالت. سپریم کورٹ اور آئینی عدالت کے ججوں کی عمر کی بالائی حد 68 سے 70 سال تک کرنے کی تجویز ہے. بوڑھے بوڑھے جتنے بھی ہو جائیں, کام بھی سلو ہو جائے, ان کو چاہیے کہ آگے آئیں. چیف الیکشن کمشنر کے تقرر میں ڈیڈ لاک کی صورت میں معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سپرد کیا جائے گا, جہاں پر حکومت کی حکمرانی چل رہی ہے, ان کی میجورٹی ہے. اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کی تقرری میں صدر وزیر اعظم کا کردار کم کر کے جوڈیشل کمیشن کا بڑھایا جائے گا. پیپلز پارٹی بلدیاتی اداروں کو آئینی طور پر مزید بااختیار بنانے پر تیار نہیں ہے, جو MQM کہہ رہی ہے. بلدیاتی اداروں کو مزید اختیارات دینے کے حوالے سے تجویز پر مزید مشاورت کی جائے گی, یعنی اس کا مطلب باقی سب پر وہ تیار ہیں. آرٹیکل 243 میں ترمیم کے ذریعے یہ سنیے گا, فیلڈ مارشل کے عہدے کو آئینی تحفظ دیا جائے گا. فیلڈ مارشل کو آئینی اختیارات بھی دیے جائیں گے, باقاعدہ آئین میں ان کے اب اختیارات بھی ہوں گے. آئینی ہوتا ہوگا, آئینی اختیارات بھی ہوں گے. مجوزہ آئینی ترمیم کے تحت فیلڈ مارشل کا ٹائٹل تا حیات رہے گا. یہ عامر الیاس رانا کی ایکسپریس کی خبر ہے. مجوزہ ترمیم کے تحت NFC ایوارڈ میں وفاق کو صوبوں کے شیئر سے مزید 10% حصہ دیے جانے کی تجویز ہے. یعنی جو ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے, جتنی رقم بھی کلیکٹ ہوتی ہے, اس میں جو صوبوں کو جا رہا ہے اس سے اب 10% اور دیا جائے گا وفاق کو. اور یہ ویسے تو کہتے تھے پیپلز پارٹی کے لیے جناب نہیں یہ ریڈ لائن ہے, فلاں ہے, تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جی تعلیم اور صحت کے شعبے وفاق کو دینے پر اتفاق رائے پیدا کیا جائے گا. یہ شعبے بھی وفاق کے پاس جائیں گے. تو یہ ہے جی اب تک کی بریکنگ نیوز اور بڑی خبریں. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں کچھ اور انکشافات سے ملیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.